Box cooler je već postao beskoristan i rijetko ga koristim. Ali ipak postoji jedna stvar gdje je neophodan. Kanta za smeće, logično. Danas za male pare možete osigurati odlično hlađenje, bilo to zračno ili vodeno. Sve zavisi od toga šta vam treba. Ako vam treba obični hladnjak koji će samo održavati nisku temperaturu vašeg procesora, možete potrošiti nekih 17 do 25-30 eura. Ako vam treba neko hlađenje za neki manji overclock, trebate potrošiti od 30 do 50 eura. Ako želite dobar overclock, a ne toliko puno para potrošiti, danas ću vam predstaviti odlično vodeno hlađenje. Lijepo vas vam ove Stipe i danas ću vam predstaviti jedno odlično 240 mm vodeno hlađenje iz LC Powera. Ovo je all-in-one vodeno hlađenje, ali prije recenzije želim da vam kažem neke stvari da budete malo upućeni u vodena hlađenja ako već niste. Praktički ćemo držati neku malu školu vodenog hlađenja. Imate dvije glavne vrste vodenog hlađenja, odnosno custom vodeno hlađenje i all-in-one vodeno hlađenje. Kao što samo ime kaže, all-in-one vodeno hlađenje koje ima sve u sebi, pumpa, vodeni blok, sve je ugrađeno i ne morate ništa raditi, kupite i samo ga ugradite u računalo. Custom vodeno hlađenje je skroz druga priča, vi kupujete svaki dio posebno i sam sklapate hlađenje kako god želite. S custom vodenim hlađenjima možete dobiti niže temperature, bolje izgled računala, ali koštat će vas malo više novca. Kad mislim malo više. Također trebat će vam puno vremena i puno strpljenja. Zato se ljudi danas odlučuju na all-in-one vodena hlađenja. Kako odabrati vodeno hlađenje? Naravno, prvo budite sigurni treba li vam uopće vodeno hlađenje, ali u ovom slučaju vam treba. Uzmite u obzir da sad pričamo o all-in-one vodenim hlađenjima. Cijene se kreću od nekih 60 pa do 200 eura. Većina se ljudi odluči za 240 mm hladnjake. Zašto? Pa jer su najisplativiji. Primjer jednog 240 mm hladnjaka pogledat ćete nešto kasnije u ovoj recenziji. Koji je najbolji? Pa naravno najbolje je što veći, jer što je veća površina više ćete tekućnije ohladiti. LC Power je već dobro poznata kompanija i to iz Njemačke. Proizvodu kućišta, napajanja i naravno hladnjake. Već sam odradio recenziju njihovog zračnog hladnjaka koji je bio brutalan, pa možete ga pogledati ovdje ako već niste. Radio sam u modelu LC Power CC X3 A-Razor. Taj hladnjak me posebno iznenadio svojim ventilatorima, stoga LC Power sam zamolio da nam pošalju još dva 120 mm A-Razor ventilatora. Točan naziv je A-Razor LCCF 120 Pro. Brzina ventilatora se kreće od 800 do 1200 RPM-a s bukom od čak 16 do 18 dB, što znači da su jako tihi i dosta brzi. I izgledaju savršeno. Ventilator jako lijepo izgleda, ima 11 oštrica. Sa svih strana je dodatno gumiran. I ne samo tu. U ovom pakovanju smo dobili još dodatno 4 gume za montiranje ovoga ventilatora u vaše kućište, kako se vibracija preko tih gumica ne bi još više prenosila na samo kućište. Stvarno odlična stvar. Sad vidite zašto obožavam ove ventilatore. Ali nismo tu zbog ovih ventilatora. Cijelo vrijeme ga spominjem, ali napokon je tu. Dame i gospodo, LC Power LCCC 240 LICO vodeno hlađenje. Kutija izgleda ok, da se ne lažemo. Imamo kako izgleda hladnjak, neke specifikacije sa svih strana što i očekujemo da dobijemo na kutiji. Ali kad otvorimo kutiju, prvo naravno našli smo ovu spužvu koja nam neće trebati. Zatim naravno dobijamo vodeno hlađenje. Potom imamo set sa alatima, termalna pasta, backplate i ostali gluposti za instalaciju ovoga hladnjaka. Dva ventilatora koja dođu na ovo vodeno hlađenje. I naravno installation manual. Možemo i pohvaliti LC Power kako su napravili unutrašnjost od recikliranog papira. Svaka čast.
Prva stvar koju sam primijetio na ovom vodenom hlađenju je da su crijeva dosta dobro napravljena od plastike. Ako su gumirana imali bi taj problem da ne možemo postaviti pumpu na procesor kako god želimo. Ali to nije slučaj sada. Možemo rotirati bez problema kako god želimo i postavljati vodeni blok na procesor. Radijator je naravno mat crne boje. Na njega postavljamo ova dva 120 mm ventilatora na koja ćemo se vratiti kasnije. Samim tim na vrhu ovoga radijatora imamo naljepnicu Please don't tear off, jer ako odlijepite ovu naljepnicu gubite pravo na jamstvo. Radijator je od aluminija, a vodeni blok je od bakra. I vodeni blok je skoro savršeno ravan. Crijeva su duga 31 mm, stoga ćete moći postaviti ovaj vodeni blok kako god želite, iz bilo koje strane. Ventilator koji dobijemo su 120 mm iz naravno LC Powera. Imaju 7 oštrica, konektor im je 4 pin, odnosno PWM, mogućnost podešavanja softverski. Brzina im je od 800 do 2200 RPM-a i buka se kreće od 19 do čak 35 decibela. Također bitno napomenuti da su kablovi presvučeni, odnosno imamo taj sleeve, rukav, ako bi ga doslovce preveli, zato se neće tek tako lako potrgati. Pumpa se povezuje preko 3 pin konektora s bukom od 25 decibela. Predviđeni radni vijek pumpe je 70.000 sati. E sad, ovo hlađenje je kompatibilno sa Intelovim 1366, 1150, 1155, 1151, 1156, 2011 i 2013 soketima, te AMD-ovim AMD FM1, FM2, FM2+, AM2, AM2+, AM3 i AM3+ soketima. Kako ugraditi hlađenje? Prvo naravno na radijator trebate staviti dva 120 mm ventilatora. Prvo stavite male gume na sve rupe ventilatora. Zatim stavite ventilator i pritom stavite vidu i zavidate. Vidajte unakrsno, kako bi zavidali sve 4 strane jednako. Onda ubacite radijator u gornji dio kućišta. Od gore trebate zavidati 8 vida. Kad zavidate tih 8 vida, potrebno je da stavite backplate sa straga matrične ploče. Sprijeda stavite ove vide koje možete vidjeti na ekranu. Zatim zavidate na backplate. Naprijed stavite ovi metalni dio, te ga zavidate ovim vidama. Zatim na procesor stavite termalnu pastu u obliku zrna riže, nemojte ni slučajno pretjerivati. Zatim vodeni blok stavite na procesor i dvije vide zavidajte na metalni dio koji ste već prije stavili. Jučer sam ugradio ovo vodeno hlađenje u svoje računalo i danas sam ga testirao. Imam AMD FX 6000 procesor koji se nenormalno grije. Pokrenuo sam stres test procesora u programu OCC T4.4.2 i rezultate možete vidjeti ovdje na slici. Test je trajao 10 minuta i kao što možete vidjeti na slici, prvo je 1 minutu mirovao i temperatura je bila oko 30 stupnjeva. Zatim kad je počeo stres test, prvo je išao polako i s time se i povećavala korisnost procesora. Samim tim procesor je radio na 100%, a temperatura je rasla u drugoj minuti na 42 i u petoj minuti kad je bio najveći CPU usage, odnosno najveća korisnost procesora, temperatura je bila 46 stupnjeva i nije prilazilo. Zatim je padala na 38 stupnjeva, zatim na 35 i na kraju je bilo nekih 35 pa je padalo na 34 stupnjeva. U stres testu ovo hlađenje se pokazalo odlično. Stoga, kad je procesor radio na 100%, temperatura nije prešla 46 stupnjeva, što je stvarno odlično za ovo hlađenje. Nakon ovog testa mogu donijeti pravi zaključak o ovome hlađenju. Sa ovim testom i sveukupnim dojmom imam odlično mišljenje o ovome hladnjaku. Imamo dakle podršku skoro za sve sokete, 240 mm aluminijski radijator,
bakrenu bazu, savjetljiva crijeva i još puno toga. I naravno što je najbitnije, temperatura procesora je savršena. Cijena hladnjaka je od 70 do 80 eura. S tim svrstavamo ovaj hladnjak u best buy hladnjake na tržištu. Ako vam treba nešto slabiji hladnjak, pogledajte slabijeg brata, odnosno LC Power CC120 LICU. Ako vam treba jači, pogledajte verziju od 360 mm. Hvala vam što ste pogledali ovu recenziju. Moje ime je Stipe, vidimo se u nekoj drugoj recenziji. A do tada pozdrav!